डॉक्टर आसिफ इजहार चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, डॉक्टर आसिफ इजहार आपके साथ। मोहतरम नाजरीन, हमारे वीडियोस पर कमेंट करते हुए बहुत से दोस्तों ने इस बात पे इसरार किया कि मेडिसिन के हवाले से, यानी जो मेडिकेशंस मुख्तलिफ़ किस्म के लोग इस्तेमाल करते हैं उनके हवाले से ज़रा अगर आगाही फराहम की जाए तो ये लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। सो ऐसे लोगों के लिए जो कि मुस्तकिल तौर पर मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, या हम वक्तन फ़वक्तन आपको इंशाल्लाह उन मेडिसिन के बारे में आगाही फराहम करते रहेंगे जो मेडिसिन नॉर्मली घर पे यूज़ हुआ करती है और जो आम तौर पे मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है, या बहुत से लोग ऐसे हैं कि कॉमनली उन्होंने उस मेडिसिन को उनका वास्ता पड़ा होता है उनके साथ। सो आज इस हवाले से मैं आपसे जो बात करने लगा हूँ वो मेटफॉर्मिन, यानी शुगर की जो दवाई है मेटफॉर्मिन, ग्लूकोफेज, या इसके अलावा जो है न्यूडिपार के नाम से आती है और इस तरह मुख्तलिफ और नामों से अवेलेबल है, उसके हवाले से मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। पतिरोज़त किसी भी मेडिसिन का अगर आप जायज़ा लें तो उसके बारे में जब डॉक्टर सोचता है तो उसके लिए कुछ चीज़ें होती हैं कि उस मेडिसिन की क्लास क्या है, उसकी बुनियादी साख्त कैसी है, उसको किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और उस मेडिसिन के जो है तो फ़ायदे और नुकसानात, और उसकी डोजेज कैसी होनी चाहिए। सो ये सारी चीज़ें जो है ये एक मेडिसिन के नॉलेज पे बेस करती हैं कि उस मेडिसिन का असर किन किन चीज़ों पे होगा और उसका अच्छा और बुरा असर दोनों वो आपके बदन पे होंगे तो वो क्या क्या असरात साबित हो सकते हैं। पतिरोज़त मेटफॉर्मिन यानी ग्लूकोफेज या न्यूडिपार जो है वो अक्सर औकात आपने देखा होगा कि शुगर के मरीजों में हम इस्तेमाल कराते हैं। ये बुनियादी तौर पे एक दवाई है जो कि इंसुलिन सेंसिटाइज़र है और जो कि अक्सर औकात हम उन लोगों में इस्तेमाल कराते हैं जिनका वज़न ज़्यादा होता है। सो इसमें क्या होता है कि ये दवाई जो है इसका बुनियादी रोल बदन में ये है कि ये बदन के मुख्तलिफ हिस्सों में, जिस तरह लिवर हो गया, जिस तरह फैटी टिश्यू या चर्बी हो गई, उसमें ये होता है कि लिवर में जो मुख्तलिफ चीज़ों से ग्लूकोज बनना होता है और शुगर बनता है वो हाई हो जाता है, उसको रोकता है। दूसरी बात यह है कि आपके बदन का जो इंसुलिन लेवल है ये उसको नॉर्मलाइज रखने में मदद करता है और आपका जितना भी इंसुलिन वो आपकी बॉडी उसका अखराज करती है, ये इफेक्टिवली उसी इंसुलिन को यूज़ करके आपका शुगर नॉर्मल पे ले आता है। सो इसको इंसुलिन सेंसिटाइज़र कहा जाता है। अब इसमें जो बुनियादी फ़वाइद हैं, जो फ़वाइद डॉक्टर लेना चाहते हैं इनसे अपने मरीज़ के लिए, वो क्या क्या होते हैं कि जिन मरीज़ों का वज़न ज़्यादा हो, सो उन मरीज़ों में ये शुगर की जो दवाई है ये अच्छे तरीके से काम करती है और इसके साथ वज़न मज़ीद बढ़ने का अंदेशा नहीं होता, बल्कि वज़न कम करने के लिए इसमें एक इसका फ़ायदा है कि इसके साथ वज़न कम हो सकता है शुगर के उन मरीज़ों का। शुगर के अलावा ये दवाई और किन किन चीज़ों में इस्तेमाल हो सकती है? शुगर के अलावा ये दवाई ख़वातीन हज़रात हम ज़्यादातर उन मरीज़ों को देते हैं जिनका वज़न ज़्यादा हो। तो अगर हम उनका वज़न घटाने की कोशिश करते हैं, उनका वज़न नीचे लाने की कोशिश करते हैं कि उनके वज़न में कमी हो जाए, तो उसके लिए हम मेटफॉर्मिन का सहारा लेते हैं और मेटफॉर्मिन इस्तेमाल करते हैं जो कि वज़न के लिए इंतहाई इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा कुछ ख़वातीन, खुसूसन जो जवान लड़कियां होती हैं जिनकी अभी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं होती और उनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है, सो उन लोगों में अक्सर पॉलीसिस्टिक ओवरीज, यानी उनकी ओवरीज जो हैं उन पे पानी के छोटे छोटे थैले बन जाते हैं जिसे पॉलीसिस्टिक ओवरीज कहा जाता है, और इसकी वजह से जो उनकी बेज़ादानी है वो अक्सर औकात उनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं रहती, उनके जो रेगुलर पीरियड्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, माहवारी में डिस्टर्बेंस आ जाती है, और कभी कभार जो है तो उनके चेहरे पे बाल आना या बदन के मुख्तलिफ हिस्सों पे बाल आ जाना और वज़न का मुसलसल बढ़ना जो है ये इसकी पॉलीसिस्टिक जो ओवरीज हैं उनकी अलामत हो सकती हैं। सो पॉलीसिस्टिक ओवरीज के लिए भी जो है ये इंतहाई कारआमद और मुफीद है। इसके अलावा ख़वातीन हज़रात आपने देखा होगा कि जो ज़्यादा वज़न वाली ख़वातीन हैं उनमें अगर ज़चगी के जो मसाइल हैं या हमल ना होने के जो मसाइल हैं, यानी इनफर्टिलिटी के जो मसाइल हैं, अक्सर औकात आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में भी ज़्यादा वज़न की जो ख़वातीन हैं उनको मेटफॉर्मिन तजवीज़ करते हैं। अब अगर मेटफॉर्मिन कोई बंदा खा रहा है तो उसके फ़वाइद तो हमने आपको गिनवा दिए कि शुगर के मर्ज़ में और मुख्तलिफ़ किस्म की जो बीमारियाँ हैं और बीमारियाँ जिसकी सूरत में हम ये देते हैं। अब अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं? इसके जो कॉमनेस्ट साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो ये हैं कि जब आप पहली मरतबा इसको लेना स्टार्ट करते हैं तो आपको मैदे के मसाइल से दो चार होना पड़ता है, जिसके साथ साथ सीने में जलन, मैदे में जलन, मैदे का फूलना, मैदे का सूजना, गैस की जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो जाती है, पेट सूजने लगता है, और जो हाजमे का निज़ाम है वो अक्सर औकात पहले 2 हफ्तों में
وہ متاثر رہ سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کو کانسٹیپیشن یعنی قبض اور کچھ لوگوں کو ڈائریا یعنی لوز موشنز یہ ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اس کے بڑے سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ اس سے جو آپ کا بلڈ ہے اس میں ایک خاص قسم کا تیزابی مادہ یعنی لیکٹک ایسڈ بنتا ہے، اور اس سے لیکٹک ایسیڈوسس ہو سکتی ہے، خصوصاً ان افراد میں جو میٹفارمن استعمال کر رہے ہیں اور ان کا کوئی ریڈیولوجیکل پروسیجر ہونا ہے، کوئی ٹیسٹ ہونا ہے جس میں ڈائی انجیکٹ ہونی ہے، مثلا اگر ان کی اینجیوگرافی کسی کی ہونی ہے یا کسی کا سی ٹی اسکین یا ایم آر آئی ہونا ہے اور اس کے ساتھ کنٹراسٹ دیا جانا ہو، سو ایسی صورت میں کنٹراسٹ ان لوگوں کو دینا جو میٹفارمن کا استعمال کر رہے ہیں، یہ ان کے گردے کے لیے انتہائی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، اور کنٹراسٹ نیفروپیتھی اس سے ہو سکتی ہے۔ سو ایسے لوگ جو میٹفارمن کھا رہے ہیں اور ان کی یا اینجیوگرافی ہونی ہو یا سی ٹی اسکین ایم آر آئی وغیرہ ہونا ہو، وہ اپنے ڈاکٹر کو ضرور بتائیں کہ وہ میٹفارمن استعمال کر رہے ہیں، تاکہ ان پروسیجر سے کم از کم 72 گھنٹے پہلے ان کی میٹفارمن بند کرا دی جائے۔ یہ ایک انتہائی سیف ڈرگ ہے خواتین و حضرات، لیکن کامنلی جن لوگوں میں کڈنی کے مسائل ہوتے ہیں، گردے کے مسائل ہوتے ہیں، جن کا کریاٹینین بڑھتا ہے، سو ان لوگوں میں ہم اس کا استعمال نہیں کراتے، یا شوگر کے وہ مریض جن کا کریاٹینین زیادہ ہے ان میں اس کا استعمال جو ہے وہ ڈاکٹر نہیں کراتے تاکہ ان کے گردے محفوظ رہیں۔ سو اس کے لیے چاہیے کہ جو لوگ میٹفارمن استعمال کر رہے ہیں وہ اپنے گردوں کا باقاعدگی سے معائنہ کراتے رہیں اور ٹیسٹ کراتے رہیں۔ جو دوائیں خواتین و حضرات آپ مسلسل استعمال کرتے ہیں ان کے بارے میں کچھ احتیاطی تدابیر بھی آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ سو جس طرح میں نے ذکر کیا کہ جب آپ کسی اینجیوگرافی یا کسی پروسیجر کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کو میٹفارمن بند کرنی ہے۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ اور دوائیاں ساتھ میں لے رہے ہوں، سو میٹفارمن کے جو ہے ڈرگ انٹریکشنز کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو لوگ اینٹی کنولسنٹس لے رہے ہیں یعنی مرگی کی دوائی اگر لے رہے ہیں تو ان کے ساتھ اس کا انٹریکشن ہو سکتا ہے، اور مختلف قسم کی دوائیاں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کا ڈاکٹر جو ہے اگر آپ کو میٹفارمن تجویز کرے سو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کی دوائیاں جو میٹفارمن کا اثر کم کرتی ہیں یا اس کا اثر بڑھاتی ہیں، اور یا ایسی دوائیاں ہیں جن پر میٹفارمن اثر انداز ہوتی ہے، ان کو آپس میں ایک ساتھ ملا کے آپ کو نہیں دینا چاہیے۔ ڈوز کے حوالے سے اگر بات کی جائے، میٹفارمن کی ڈوز جو ہے وہ مختلف قسم کی بیماریوں میں مختلف ہو سکتی ہے، لیکن اس کی میکسیمم ڈوز جو ہے وہ 2.4 گرامز یعنی 2400 ملی گرامز پر ڈے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ جن لوگوں میں گردے کے مسائل ہیں ان کی ڈوز ہم کم سے کم رکھتے ہیں۔ سو یہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ کسی پیشنٹ کو ہم دن میں 2 دفعہ دے رہے ہوتے ہیں، کسی کو 500 ملی گرام کی، 250 ملی گرام کی، یا 850 ملی گرام کی، یا 1 گرام کی، مختلف قسم کی پریپریشنز میں یہ آتی ہے۔ سو اس حوالے سے ہم دن میں 2 دفعہ یا 3 دفعہ اس کا استعمال کرا سکتے ہیں۔ جو لوگ میٹفارمن استعمال کرتے ہیں خواتین و حضرات، ان کو چاہیے کہ پانی کا، مشروبات کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ جو ڈرگ ایکسکریشن ہے وہ ہوتی رہے۔ امید کرتا ہوں خواتین و حضرات کہ جو لوگ میٹفارمن کا استعمال کر رہے ہیں یا جو لوگ اس کے بارے میں معلومات چاہتے تھے ان کو اس کے بارے میں مختلف قسم کی معلومات فراہم ہو گئی ہوں گی۔ آپ اسی طرح ہمارے چینل پہ کمنٹ کر کے ہماری حوصلہ افزائی جاری رکھیں، اور انشاءاللہ ہم یہ معلوماتی سلسلہ آپ کے لیے جاری رکھیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔